अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। और जिस खबर का इंतज़ार था वो खबर आ गई है। पूरा आलम इस्लाम देख रहा था कि सऊदी अरब क्या रिएक्शन देता है, सऊदी अरब क्या कहेगा इस इसराइल और यूएई की डील के हवाले से, क्योंकि सऊदी अरब को लेकर के बहुत सी पेशगोइयाँ कह लें, बहुत सी स्पेकुलेशन हो रही थी और काफ़ी हद तक इस ख्याल का इज़हार किया जा रहा था कि सऊदी अरब भी इसराइल को तस्लीम कर लेगा, सऊदी अरब भी यूएई के नक्शे कदम पे चलेगा। यहाँ तक कि तज्ज़ियाकार और यहाँ तक कि मैं भी ऐसा महसूस होता था, क्योंकि सऊदी अरब ने जिस तरह से खामोशी इख्तियार की, मतलब कोई एहतजाज बुलंद नहीं किया, कोई बात नहीं की, हमें ये लगता था कि सऊदी अरब शायद इसराइल के साथ यूएई जितने नहीं मगर पहले से कुछ बेहतर ताल्लुकात कायम कर ले, क्योंकि पसे पर्दा इसराइल के साथ सऊदी अरब के जो राबते हैं उनकी खबरें वक्तन फवक्तन आती रहती थी। लेकिन अब नाज़रीन जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है वो ये हुई है कि सऊदी अरब ने कैटेगोरिकली कह दिया है कि जब तक फ़लस्तीन के साथ अमन मुआहदा इसराइल नहीं करेगा, और अमन मुआहदा भी वो जिसको आलमी सतह पर तस्लीम किया गया, जिसमें तमाम फरीकैन एक साथ बैठे थे, अमन मुआहदा तय पाया था, जब तक यूएनओ की करारदादों के मुताबिक उस अमन मुआहदे पर अमल नहीं किया जाएगा तब तक हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। ये बड़ी अहम चीज़ है नाज़रीन। इसके जो असरात हैं क्या होंगे मैं आपको वो बताऊंगा आगे बढ़ने से पहले। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस कर देना। नाज़रीन, होगा ये कि सऊदी अरब को अरब दुनिया अपना लीडर मानती है। अब ये सऊदी अरब का फैसला यूएई को तनहा कर देगा, यूएई के लिए मुश्किल हो जाएगी। और आप यकीन जानिए, मुझे ऐसा लगता है कि सऊदी अरब के इस इनकार के बाद एक फुल स्टॉप लग जाएगा। अब कोई और अरब मुल्क जो है वो हिम्मत नहीं करेगा कि वो इसराइल को तस्लीम करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप है। अगर आप जैसे जैसे इसराइल को तस्लीम करते जाते हैं आप उस लिस्ट में आते जाएंगे जो लिस्ट मुसलमानों ने रिजेक्ट की हुई। या पाकिस्तानी मुसलमानों का रिएक्शन ही देख लें। क्या कोई भी पाकिस्तानी शख्स, कोई भी मुसलमान जो है, या ख़ासतौर पर जो फ़लस्तीन से हमदर्दी रखता है, क्या वो पसंद करेगा कि सऊदी अरब जहाँ हिजाज़ मुक़द्दस है, सऊदी अरब जो मुस्लिम दुनिया का इस वक्त आधी से ज़्यादा मुस्लिम दुनिया का लीडर है, वो इसराइल को तस्लीम करे? अब उसकी देखा देखी अगर किसी और मुल्क ने थामी भी थी, ये बात सोची भी थी, तो वो रुक जाएगा। कौन रुकेगा मैं बताता हूँ आपको। बहरीन रुक जाएगा। जिस रोज़ इसराइल के साथ ये डील तय पा रही थी यूएई की, और मुसाद का जो सरबराह है वो यूएई में मौजूद था, मैं पहले भी बता चुका हूँ, इसमें वजारत खारजा ने कोई किरदार नहीं निभाया, इसराइल की वजारत खारजा का कोई किरदार नहीं था। इसमें सारी निगोसिएशन, सारी जो डीलिंग है वो मुसाद ने की थी। तो आपको पता है मुसाद क्या है? मुसाद वहाँ की खुफिया एजेंसी, जैसे आपके यहाँ ISI है इसराइल की। तो मुसाद का जिस वक्त लीडर मौजूद था यूएई में, ये निगोसिएशन कर रहा था, उन्हीं दिनों में बहरीन के साथ भी इजराइल की निगोसिएशन चल रही थी। और फिर यही मुसाद का जो इनका जो हेड है, जो इनका सरबराह है, वो फ्लाई करके बहरीन पहुंचा था। और अब खबरें ये आ रही थी कि यूएई के बाद अगला मुल्क जो है वो बहरीन होगा जो तस्लीम करेगा इसराइल को। तो अब सऊदी अरब के इस वाज़े इनकार के बाद फुल स्टॉप लग गया। इमरान खान साहब ने हाल ही में एक इंटरव्यू दिया एक निजी टीवी चैनल को, उसमें भी उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया कि जनाब हम इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते जब तक कि फ़लस्तीन को उसका हक ना मिल जाए, फ़लस्तीनियों को उसका हक ना मिल जाए। जो यूएई के बाद जो सऊदी अरब की जो सिक्योरिटी है उसका ज़िम्मा पाकिस्तान के पास है। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि सिर्फ 700-800 फ़ौजी हमने वहाँ नहीं भेजे हुए। ये मुआहदा तो नहीं है और ना ही ये कोई ऐसी कोई रिटन एग्रीमेंट है कहीं पे लिखा हुआ है ऐसा, लेकिन ये बात तय है कि पाकिस्तान को जौहरी हथियार दिलवाने में और एटम बम बनवाने में सऊदी अरब का बहुत बड़ा किरदार है। और हमारा उनसे एक, वो कहते हैं ना, भाई बंदों की तरह ये वादा है कि खुदा ना खासा सऊदी अरब पर और हिजाज़ मुक़द्दस पर अगर कोई आंच आती है तो सऊदी अरब अगर हमारा एटमी हथियार इस्तेमाल करना चाहे तो हम वो एटमी हथियार न सिर्फ इस्तेमाल करने देंगे बल्कि अपनी एक्सपर्टीज़ भी देंगे, अपने माहिरीन भी देंगे। और अगर सऊदी अरब किसी मौके पर आके वो हथियार खुद बनाना चाहे तो उसमें भी हम सऊदी अरब की मदद करेंगे। ये मैं आपको, आप मुझसे कहेंगे सबूत दे, सबूत इसका कोई नहीं है हुजूर,
یہ وہ باتیں ہیں جو کہتے ہیں نا کہ جو اکثر سرگوشیوں میں کی جاتی ہیں، لیکن سرگوشیاں بھی کبھی کبھی کسی کے کان تک پہنچ جاتی ہیں، تو کسی کے کان سے پہنچتے پہنچتے 2-3 اور سینوں تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو سعودی عرب پاکستان کے ساتھ صرف اور صرف یہ ایک ایسپیکٹ نہیں ہے جس میں سعودی عرب اور پاکستان کی آپس میں ایک بڑی اچھی بنتی ہے کہ جس آپ لوگ سمجھتے ہیں جناب، اور لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ پاکستان صرف سعودی عرب کے آگے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، لے کے کھا لیتا ہے۔ سر جی، جو پاکستان کے پاس جو چیز ہے نا، وہ کسی اور کے پاس فی الحال مسلم دنیا میں تو نہیں ہے۔ تو جو چیز پاکستان کے پاس ہے اور مسلم دنیا میں کسی اور کو ضرورت پڑ گئی، پاکستان ہی دے سکتا ہے، اور وہ ہے ایٹمی ہتھیار۔ اللہ نہ کرے ایسی کبھی کسی کو ضرورت پڑے، کبھی ایسا نہ ہو، لیکن یو نیور نو، جنگ اگر ہوتی ہے تو پھر سب کچھ چلتا ہے اس میں۔ تو اب پیسہ تو کہیں سے مل جائے گا؟ اگر سعودی عرب نہیں دے گا پاکستان کو، چائنا دے دے گا، جیسا ہوا بھی ایسے سعودی عرب نے $1 ارب واپس مانگے اپنے، چائنا نے مدد کر دی۔ لیکن سعودی عرب کو اگر کہیں سے خدا نہ خاصہ جنگ کی صورت میں ایٹمی ہتھیار مانگنا پڑ گیا نا، تو وہ اسے کہیں اور سے نہیں ملے گا، امریکہ تک نہیں دے گا، جو کتنا اچھا اتحادی ہے سعودی عرب کا، وہ پاکستان دے گا، وہ پاکستان نے وعدہ کر رکھا ہے۔ تو یہ بات سعودی عرب کو بھی پتہ ہے۔ اب پاکستان نے بھی سپورٹ نہیں کیا۔ آپ دیکھیں نا کہ اتنے عرصے تک جو سعودی عرب کی خاموشی رہی کہ 14 یا 13 اگست کو غالباً یہ اعلان ہوا کہ UAE نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ آج 21 اگست ہو چکی ہے، 20 اگست۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس پوری صورتحال، اس پورے 7-8 دنوں کے اندر سعودی عرب کا کوئی خاص بیان نہیں آیا تھا۔ خاموشی، بالکل خاموشی۔ کیوں تھی؟ وہ ریاکشن دیکھ رہا تھا کہ باقی مسلم دنیا کے ساتھ ساتھ پاکستان کا کیا ریاکشن ہے، کیا پاکستان تھوڑی سی بھی لچک دکھائے گا؟ اب یہ مت سمجھیے گا کہ سعودی عرب اپنی فورن پالیسی جو ہے وہ پاکستان کو دیکھ کے شیپ کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ لیکن بعض معاملات، بالخصوص اسرائیل کے متعلق معاملات ایسے ہیں کہ جس میں دیگر مسلم ممالک کے ریاکشن کو جانچنا پڑتا ہے، اور ان میں پاکستان سر فہرست ہے۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ بات کہی بھی جاتی ہے، بزرگوں نے کہی ہوئی ہے کہ ایک وقت آئے گا، انشاءاللہ آئے گا، کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوا کریں گے۔ تو فی الحال تو مجھے لگتا ہے انشاءاللہ مسلمان ممالک جتنے بھی ہیں ہمارے OIC کے، ان کے فیصلے ہوا کریں گے۔ دنیا والی بات بھی انشاءاللہ ایک زمانہ آئے گا کہ آ جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی وہ اہم خبر جو میں نے سوچا آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو، لائک کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو کمنٹ بھی کیجیے گا، اور چاہیں تو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ دیجیے اجازت، اللہ نے